Hello! Good morning! Today we are going to do gardening in our front yard. And we have to plant azaleas, flowers, and then many other kinds of flowers. Una, magkalot ta og usa ka lungag nga lawom igo para sa gamot sa azalea. Kinahanglan nindot ang luna para motubo siya og maayo. Butangan nato og abono ang yuta aron masustentuhan ang tanom. Sunod, ibutang nato ang tanom sa lungag. Dayon, butangan nato og abono ang yuta. Dinhi sa among front yard, nagtinabangay mi sa pagtanom og azalea. Hayagan adlaw, perfecto para mag-gardening. Ako magkalot, siya magbutang og tanom, og vice versa. Tinabangay, paspas mahuman ug nindot ang resulta. Hello! Actually, we found a treasure in our yard. And now we become rich. You wanna see? Samtang nagkalot ko, nakakita ko og gamay nga bahandi. Naa diri mga bato nga lain-lain og color. Tan-awa kining asul, nindot kaayo. Ug nya kining gamay nga baboy nga dulaan, cute kaayo. Ug kining krus. Hi, karon pa jud Good Friday. Tingali kini usa ka timaan sa panalangin. Yay, daghan tag bahandi karon mga higala. Ug naa paning mura og beetles ug kaning mga bato nga color blue. Wow, daghan jud tag nakalot diri. Mauni ang among nga napalit sa plant warehouse na ay lain-lain nga color nga bulak, mausama sa aning pula na ay yellow, naapod mi tomatoes nga napalit, naapod mi strawberry, kaning puti nga bulak ug blue, naapod kaning violet, kani siya kay grass nga naay gagmay nga flowers, kaning naay orange nga flower and pink. Nindot kaayo ni siya guys kay budaghan ni sila kung imo yung ati manon og bukbuk tagabuntag. Naapod ko'y onions and then lain nga color nga bulak. Diri lang ta. Salamat sa paglantaw. Bye!